अच्छे लोक अच्छा से भाई कोड़े चषमा भाई कहती आज्ञा के 25 mm रहा कथा आप स्पॉट को आसुँच अच्छी 35 mm स्प्रेडिंग करने कहुई रोलिंग पर 25 mm रहा कहुई अच्छी तो देखिए कौन आपण नहांती कंट्राक्टर नहीं ये पिला काम कर स्पॉट रे ए बाटे जाऊली देखिली पूरा निम्न मानर काम होउजी मु आम डेलांग पिपिल लोक मान पैसा एमती कहार पकेट गरम करने छाड़ी पारिनी आज्ञा मन रखी था पिछु पड़ी लोकाल लोक कहते कौन कम हो देख ये पिछु पड़ी कंडक्टर किए कम ये बुझुची पिछु पड़ू देख रास्ता जाऊँगी पिछु पड़ क्वालिटी कम हो देखी जाऊँ रास्ता जाऊँगी देखी पिछु पड़ी देख ये पिछु पड़ी देखा लोक देख लेबुल केते लेबुल कौन कर आज्ञा कम हो पैसा देखन टे आसतु ये आज्ञा फल्स काम वर्ष आगे मुझे किसी मिछ कह मैंने ये फल्स काम होती स्वीकार कर फल्स कर आउ थे रिपीट आज्ञा कहीं कहते आम मेसीन खराब रोलर आम बहुत सान लोक से कथार कथा ना जी कहले जे आपंकर पंडा बाबू केते रहा कथा केते रहा कथा पंडा बाबू निजे आस डिपार्टमेंट किए आपको देखी कि आप मन इच्छा कम कर मन इच्छा कर पंडा बाबू तो आस मैंने मु आसिला बेलू आप मेसीन खराब हो गला पूर्व आपन सजा काम करथला ए मेसीन जस्ट चले देखंतु ड्रम रे पानी लागी ये आगे एटा ठीक पड़ची नाही एटी पतला हेजी आगे आपण देखंतु एटी पतला आपण एरिया रे काम होची देखंतु आगे देखंतु आमे कोड कमेनु कि कोन एही बा मुला सामना रे देखौची ताकू कर देबो आमे कोन कर देबो ताकू पकई कि एमिति काम होबो ता पकई हाइट कर देबो आगे पूरा साइज कर देबो केबे करिवो एबे करिवो मु देखिली बोली नाही सर काई एनी एमती को रोड साइड छडा कॉन्ट्रैक्टर किया आपण कर आछंदी मु फोन करतेली मु कहले आपण आछंदी आपण ऑफिसर कांदी कहितली फोन करी कि आपण आछंदी डिपार्टमेंट रो ऑफिसर कांदी एटा मु कोन आपण काम करचंदी आपण किछि जाननांदी डिपार्टमेंट ऑफिसर आपण किछि जाननांदी आज्ञा मु रास्ता रे जाउथले देखिली ये काम सदरा मागणा काम होउची एई लोक मानक पैसा रे काम होउची एमती हेले को बिल हबो कि बिल हबो कि नहीं मु केनी जानिबे क्या आपण तो ऑफिसर ना जेडी के ठीक कर देबो आज्ञा काम होउची देखंतु इयाडू आज्ञा देखुना पछु काम देखन टिके ए जगहटा हाइट रही तेणु घुसुड़ी काम होउची देखंतु बुझले नहीं काम बंद कर दियो काम आपन को आगे ओके करी कि नबो आपन केबे नेबे काम ओके सांगे सांगे आज्ञा नबो देखो पिछु करचंदी कि पिछु आज्ञा ठंडा आइ गलानी कोन हबो कोन हैला काम एबे मो सामने रे मु बाट रे जाउची देखिली आज्ञा ओके करी कि नबो आपन को सम्मान हानि हबोनी आज्ञा कोन ये हबो
ମେସିନ ଟା ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା ଭିଡିଓରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବି ପଇସା ଛୁଇଁକିରି କହିବି ଆପଣ କଣ ମିଛ କୁହେନି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ମୋ ଘରେ ବି 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ମା ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁନି କରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା ସଜାଡ଼ିକି ନେବି ହେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଜାଡ଼ିକି ନେବି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କାମ ଇଏ କାମ ଇଏ କାମ ଇଏ କି କାମ କି କାମ ଇଏ କି କାମ ହଉଛି ଇଏ କି କାମ ହଉଛି ଦେଖା ଭାଇରେ ଦେଖା ये काम होचे ये काम ମେସିନ୍ ଫେରେଇବି ये काम କରିକି ନେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗଣାରେ କାମ କରିନ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛ ये काम ये ପିଛୁ ପଡ଼ିছে ये ପଡ଼ିছে ये କାମ କରୁଛ ସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ସଜା ହେଇଛ ଏମିତି ଏମିତି କାମ ହବ ମେସିନ୍ ତୁରା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତୋର ଉପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସ୍ପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଭର ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଡ଼ିକି କଣ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ମୁଁ ମେସିନ୍ ପଛୁ ଫେରେଇକି କହିଛି ମେସିନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଛୁ ଫଟେଇକି ଓକେ କରିକି ନେବି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କଣ ପାଇଁ ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଛୁ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପିଛୁ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବା ଦେଖଉଛି ଏବେ କାଢିଲି ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ପଡ଼ିନି ତଳେ ପକେଇବା କଥା ସେଇଟା ବି ପଡ଼ିନି କାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଏଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଇଏ କି କାମ ଦେଖିଲେ ପରା ଏଇଠି ବେଡ୍ଟା ଉଚ୍ଚା ପଡିଛି ଆଉ ଥରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ